بندہ پورا الزام لگائے گا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، ایسا کرتے تھے، تو کیا آپ اپنے حکم و عدل کا فتویٰ اس پہ عبارت کریں گے؟ یار میں تو نام آپ نے ایک لیا، میں نے تو ماضی اور مستقبل سارے بندے شامل کر دیا اس کے اندر. میں نے بھی ایک نام لیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مل کے چلتے ہیں. دیکھیں آپ نے حلوہ پوڑی کھائی، میں نے بھی آلو والی ٹکیاں کھائی، لیکن مل کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس میں ٹکیوں کا پوری سے مقابلہ نہیں ہے. آپ نے سیال جنگ والے کا نام لیا، ہم نے ہمارے پورے دوستوں نے نام لیا اس کا. اب جس کی میں آڈیو چلاؤں گا اور آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام آڈیو لگائیے لیکن کارڈ فتویٰ مانیں گے. ڈاکٹر صاحب پوری بات ہوگی، وہ انوائٹ کرے گا بندہ، آگے مائک کھول لے گا، پوری بات کرے گا، اینڈ تک چلے گی. ٹھیک ہے، 10 منٹ سے اوپر ہوگی اور ہم سب سنیں گے. لیکن آپ فتویٰ مانیں گے اپنے حکومت اور اس بندے کا نام لے کے کہیں گے. آپ نے کہا ہے کہ کسی کے پروفائل پر پوری ویڈیو لگی ہے، مجھے وہ دکھائیں. سر میں ابھی لگاتا ہوں، میں آپ سے کہا نا اتنی بڑی براڈ میں نے کہا میں لگاؤں گا. مجھے پرائیویٹ میں شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میں تسلی سے دیکھ لوں اس کو. ٹھیک ہے، رائٹ، میں ضرور کروں گا. ہم تسلی سارے مائک میوٹ کر کے سنیں گے اس کو. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ اپنے حکم و عدل کا فتویٰ اس اسپیسیفک بندے کا نام لے کے وارد کریں گے، اس پہ لگائیں گے. دیکھیے میں میں نے نہیں سنا یار شاہ بھائی، میں ہی عرض کر رہا ہوں والی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اتنی ہمیشہ ہم آپ کے لیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم آپ پلے کریں گے. آپ حکم و عدل کی تو بات مانیں نا، جس کو آپ مانتے کریں نا، کریں، بے فکر رہیں، آپ تسلی کے ساتھ کریں، ٹینشن نہ لیں. آپ کہیں گے کیا کہوں گا؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ گستاخ ہے، یہ بات یہ ساتھ اور میں مرزا، میں سنت لیں، میں پہ اپنے مرزا صاحب حکم و عدل کا فتویٰ یہ والا ولد الحرام والا وارد کرتا ہوں، یہ کہیں گے آپ اپنے الفاظ میں کہتے چلے. دیکھیے ابھی تو ثابت کچھ نہیں کر رہے ابھی آپ، لیکن اگر ثابت ہو کسی کے اوپر بھی، میں کہہ رہا ہوں بلا استثناء خواہ کوئی بھی وہ شخص ہے who ever، میں تو سیدھا یہ فتویٰ اس پہ لاگو کر رہا ہوں، کام ختم. اس سے بڑھ کے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رائٹ، سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب. باقی پینلسٹ بھی بیٹھے ہیں، کوئی نیچے کمنٹ بھی لوگ کریں. ہاں جی، آپ کے اوپر ہے پہ میں چلا دوں یا نہ چلاؤں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی جو میرا چلائیے جناب، چلائیے. اوکے، مجھے 2 منٹ دیجیے ٹائم. دیکھیے ہم تو اپنے مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ایک تحریر، ان کی لکھی ہوئی ایک تحریر کے پیچھے کھڑے بھائی. میں تب ہی آپ کا فین ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ مانتے ہیں، یہ بھی پوچھ لے کہ یہ بھی مانتے ہیں اگر یہ چیز ایک پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی اس میں مان لاتے ہیں. نہیں منصور صاحب، آپ کو علم نہیں نا، تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں کہ جس کو دلیل قسم کہتے ہیں اور آپ اس پہ مان لاتے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ منطق جو منصور صاحب پیش کر رہے ہیں بار بار، آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں، آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں. منصور صاحب آپ ویسے سوچیے گا ضرور، ویسے سائڈ پہ ہو کے ہمارے سامنے تو نہیں سوچیں گے. یہ آپ عقلی بات کر رہے ہیں ویسے؟ بھائی آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں زاہد بھائی، شاہ بھائی، ان کو چھوڑ کے ان کی بات کا برا نہ منائیں. ان کو نہیں پتہ کسی چیزوں کا، تو سمجھ جایا کریں. آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کو درست سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے، تو اسی لیے پیش. اب یہ میوٹ پتہ نہیں کیوں درمیان میں کوئی لگا دیتا ہے، بات ہو رہی ہے تو. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہے ویڈیو. ویسے میوٹ لگاتا ہے، میں پلے کرتا ہوں. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے گلہ بھی کروں گا، میں ایسی ویڈیوز آپ کو میں ضرور ٹیگ کرتا رہتا تھا، لیکن آپ نے وہ ٹیگ بند کر دیا ہے. اب آپ کو ٹیگ نہیں، میں نے تو ٹیگ نہیں کیا، بند کیا. مجھے تو سیٹنگ بھی کرنی نہیں آتی. آپ مجھے کہیں میں اسکرین شاٹ بھی دکھانے کے تیار ہوں. اب جب میں ٹیگ کرتا ہوں تو آپ کا اس میں نام بلر ہو جاتا ہے. اچھا علی خان بھائی ویڈیو پلے کریں، چھوڑیں باتیں لمبی کرنے کو، ویڈیو پلے کریں. علی خان آپ مجھے، اچھا علی خان آپ مجھے پہلے یہ چیزیں، آپ کے پاس نمبر ہے نا میرا واٹس ایپ کا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بعد میں کر لیں گے، ویڈیو پلے کریں. اچھا اس سے پہلے لیکن علی خان صاحب مجھے بھجوا بھی دیں آپ پلیز پہلے نا. چلیں ٹھیک ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا نمبر میرے پاس ہے نہیں، اور میں معذرت کے ساتھ احمدیہ کسی کا نمبر رکھتا نہیں. چلیں نمبر لکھ لیں میرا آپ. جی نہیں میں کسی کا نہیں یار علی خان بھائی ٹاپک کیا ہمارا ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب چلیں ان باکس میں بھجوا دیں یا ٹک ٹاک پہ بھجوا دیں مجھے. آپ اتنا کر دیں نا، لنک تو بھجوا دیں گے کہ کہاں سے لیا آپ نے. میں اس کو اور سے چلے ہم اچھے آڈیو سسٹم پہ لگا کے سنوں گا نا. میری ذمہ داری ڈاکٹر صاحب، ہم سب میوٹ لگا کے سنتے ہیں. جی ایک منٹ رکو، کلاؤڈ جی سفیر بھائی، سفیر بات یہ ہے کہ میں آپ کی براڈ پہ سن رہا تھا، بات ہو رہی تھی، سامنے والے نے ریفرنس پیش کیا تھا کہ میرا صاحب نے کوکووائن اسکاٹش ایمرجن پی.
पीने के ऊपर बात हुई थी, तो आपके मीर साहब ने एक हदीस कोट की और वो हदीस आधी कोट की। मैं वो हदीस जानता था, पूछा नंबर कौन सा है, तो उन्होंने हदीस नंबर बताया। मैंने कहा हदीस पढ़ो। जब वो हदीस पढ़ी तो हदीस में भी वो आधे पे आके रुका है, मुझे बताना पड़ा कि पूरी पढ़ो। तो उन्होंने हदीस पढ़ो, लेकिन जब उन्होंने वो हदीस आधी पढ़ी तो माज़ अल्लाह एक कॉन्सेप्ट ये जा रहा था कि सहाबा कराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा लेकर आए जो मशकीज़े से भरा हुआ शराब का। लेकिन सवाल ये है क्या हमें हदीस के ज़ख़ीरे से बात मिलती है कि माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक बार शराब पी हो? हमें नहीं मिलता ऐसा। नहीं, वो देखे ना, वो लेकर जो आए हैं ना, सुन लीजिए ना, एक चीज सुन लीजिए। एक चीज ये होती है कि वाज़े तौर पर लिखा होता है, इसे बोलते हैं नस्से की इबारत। आपकी समझ से दूर है ये बातें, लेकिन फिर भी मैं आवाम के लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है आपकी समझ में नहीं आएगा। जिस दिन टोपी उतारोगे सिर से हवा लगेगी सिर को, तो फिर हो सकता है समझ में आए। एक होती है नस्से दलालत, समझे? एक होती है नस्से इशारा, हाँ, एक होती है नस्से इशारा कि उसमें बात इशारतन बयान की जाती है, ठीक है ना? एक होता है इक्तज़ाउन नस, ठीक है ना? ये चार तरीके होते हैं इंसान को अपनी बात को साबित करने के लिए। वो जो रिवायत उन्होंने बयान करी है, वो सारे बोल के बोल तेरी जात का बुला मारूं, ये पूरा करेगा। उसमें वो सलीम मीर भाई ने जो रिवायत पेश करी है, उसमें जो सहाबी था वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लेकर आता है? शराब का एक मशकीज़ा बतौर हदिया। वो क्यों लेकर आया? मसलन मानकर चलिए मुझे आपके बारे में पता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। शराब पीते हैं आप? नहीं। अब मुझे पता है ये बात कि आप शराब नहीं पीते, और मैं आपके लिए क्या फिर शराब तो होटल लेकर जा सकता हूँ? मैं करूंगा ऐसी हिमाकत, या आप खुद करेंगे? मसलन आपको मेरे बारे में पता है कि भाई मैं शराब नहीं पीता, तो आप मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं इंडिया, शराब की बोतलें लेकर आएंगे मेरे लिए? बोलिए आपने, मैं बोलूँ? मेरा ख्याल है कि हिजरत और नुसरत से ना समझ बढ़ती है, बसीरत बढ़ती है। आपकी बसीरत जो है ना वो छोटी सी रह गई है। मैं यूके में, और हमें क्या होता है जब क्रिसमस का टाइम कुत्ता भाई वो रजा खान है तुम्हारा इमाम है। वो कहता है कि जी मैं कुत्ता हूँ और बच्चे मेरे अलग नस्ल के कुत्ते हैं। ये आप उसकी बात, लोग यहाँ पे किसी गोरे को गिफ्ट देते हैं ना, नेबर्स को देते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में होता है, तो वो हमें शराब की बोतल ला के देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको मना कर देते हैं, हमारे मजहब में हराम है। लेकिन उनको पता होता है मुसलमान है, उन्हें पता होता है कि ये नहीं पीते, वो शरारतन भी लेकर नहीं आते, ठीक है ना? तो वो मतलब वो जो मैं पीता हूँ। अब आपकी बात, अच्छा, तो इसका एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट मतलब बात सुनिए ना, देखिए ना, इसे कहते हैं कयास माल फारिक, इसे बोलते हैं कयास माल फारिक, समझ रहे? एक क्रिश्चियन चूंकि खुद शराब पीता है, वो दूसरे के बारे में ये सोच सकता है कि हो सकता है ये भी पीता हो, तो फतन मैं भी इसको दे दूं। लेकिन सहाबी रसूल अल्लाह के लिए, समझ रहे? दोनों मुसलमान है, वो रसूल अल्लाह के लिए लेकर आ रहा है, समझ रहे आप? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो क्रिश्चियन जिस तरह से हमें दे देते हैं ना तोहफतन शराब, इसी तरह से वो क्रिश्चियन सहाबी था कोई, उसने आगे रसूल अल्लाह को शराब दे दी थी। तो सुनिए, समझ रहे? सुनिए, दोनों बातों में कोई मुताबिकत नहीं है। ये मीर साहब ने पहली बात तो ये कि हाँ, आपके मीर साहब ने पहले तो आधी हदीस कोट करके ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की कि माज़अल्लाह ये कल्चरल से, वही कॉन्सेप्ट निकल रहा है उससे। जब मैंने पकड़ की तो उन्होंने हदीस पूरी, तो आपने कुछ पकड़ नहीं करी, आप तो खुद पकड़े हुए हो। मैंने पकड़ कोई पकड़ नहीं करी आपने, भाई आपने कोई पकड़ नहीं करी। अपने कादियानियों ने भी इस बात को महसूस किया होगा कि ये बंदा कुछ नहीं महसूस करा किसी ने भाई, आधी हदीस कोट की है इसने। भाई उन्होंने पूरी हदीस पेश कर दी थी आपके कहने पे, नतीजा वही निकल रहा है उससे। लेकिन रसूल अल्लाह का पलट कर ये ना कहना कि तुम मेरे लिए शराब लाए हो, मैं तो पीता ही नहीं, तुम क्यों लेकर आए हो? सहाबी का शराब लेकर जाना ये सबूत है इस बात का कि सहाबी को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब पीते हैं, इसीलिए वो लेकर गए। अगर सहाबा को पता होता कि नहीं पीते तो क्यों लेकर जाते हैं? आपको और आपकी पूरी कादियानियत को चैलेंज करता हूँ कि आप हदीस के ज़ख़ीरे से लेकर आ दो कि मोहम्मद हदीस थी तो है भाई, हमने ये पूछा वो सहाबी क्या सोच कर लेकर आया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शराब। आप जो है देखें 500 बंदा सुन रहा है, आप उनके ईमान पे भी ज़र्ब लगा रहे हो। मेरी 530 बंदा है, मेरी करोड़ नहीं रहा आपने। तुम लोगों ने किस बंदे को मौलिम बनाया हुआ, जिसको मौलिम का लाइसेंस ही जो है ना ले लिया? देखिए ना, खत्म नबूवत के मुल्ला ना बने आप अभी, ठीक है ना? ये टोपी उतार कर बैठते हैं, टोपी मास्टर भाई, ये पहले वो टोपी बना चुके हैं, दूसरे आपको बनाते हैं, आप आकर दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं। एक सीधा सा सवाल पूछा है, रिवायत के अंदर जिक्र है कि
लेकर आए? अभी आपने कबूल किया कि आपका ये गुमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे, आप कबूल कर रहे हैं ना? एक मैंने कब कहा गुमान है भाई? ये भाई रिवायत से तो यही साबित हो रहा है, मेरे गुमान की तो बात ही नहीं है। अब मैं कैमरा ऑन करूँ? तो मेरे गुमान की क्या बात इसमें? पहले भी हुई थी, अब मेरे गुमान की बात ही नहीं है, एक चीज लिखी हुई है। तो अब आप क्या, आप इससे क्या सदला ले रहे हो? रिकॉर्डिंग हो रही है, इससे तो नतीजा यही निकलता है कि रसूलुल्लाह पीते थे शराब, साहबी इसीलिए लेकर आए। आपने ये बात कर दी। ठीक है, क्यूबी वाले मेरा भाई, आप जो बात कर रहे हो उस पर आप तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह करो, क्योंकि अगर जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोले मैंने ठोस क्या मतलब? अंबुजा सीमेंट भर के दूं उसके अंदर आपको मैं? नहीं, तो जैसे हमारे भाई साहब म्यूट रहेंगे। डॉक्टर साहब माइक आपका प्लीज। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कि पीछे से मज़ीद गुफ्तगू का एक हिस्सा अभी बाकी होना चाहिए, क्योंकि जो आप शुरू में जो जुमला लगाया है ना कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर फ़लाँ चीज़ का एतराज़, वो हिस्सा अभी इसके अंदर मुझे लगता है कि मिसिंग है। ठीक है, मुझे उनकी बात जो समझ आई है, जहाँ पे उन्होंने दलाइल समझाए हैं, दलाइल से मुराद ये है कि वो इल्ज़ामी तौर पर जिस बात को वो बयान करना चाहते हैं, ये नहीं कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह ऐसा कोई मशरूब इस्तेमाल फरमाया करते थे। उन्होंने शायद एतराज़ के हवाले से ये बात कही है कि जब किसी के लिए कोई चीज़ लाई जाती है या अगर कोई चीज़ कहीं से किसी काम के लिए मंगवाता है, तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं हो सकती। अगर आप मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं अब ये अपने पास से अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये गुफ्तगू किस तनाजुर में हो तो क्या हो सकती है। ठीक है, दयानतदारी का तकाज़ा ये है कि इससे पीछे वाला जो इल्ज़ाम वाला हिस्सा है वो सामने ज़रूर लाया जाए, क्योंकि ये गुफ्तगू यहाँ पे कामिल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और यह आपको इस गुफ्तगू को सफाई से काटना चाहिए। आपने कटिंग ठीक नहीं की। पहला जो जुमला है वो ये बता रहा है कि इसमें किसी के ऊपर किसी हवाले से किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा है, जिसके जवाब में ये गुफ्तगू शुरू हुई है समझाने की गरज से कि अगर आप किसी के ऊपर फ़लाँ खा कोई भी अगर आप इस वजह से इल्ज़ाम लगाते हैं तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में भी ऐसा एक वाक़या सहाबा ने नोट किया है, तो फिर आप क्या इल्ज़ाम लगाएंगे नाउज़ुबिल्लाह। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं। कहीं पर भी उन्होंने कतई तौर पर ये नहीं फरमाया, आप सुन लीजिए पूरी ऑडियो, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा अपने, उन्होंने एतकाद के तौर पर, अपने यकीन के तौर पर, कहीं पर उन्होंने एज ए अपने स्टांस की ये बात बयान नहीं की। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि अगर इस ऑडियो पर बात करनी है तो इससे पीछे जो हिस्सा चल रहा है जिसकी जवाब में ये बात कही जा रही है, इसका पीछे वाला हिस्सा भी लगाइए ताकि बात कामिल हो सके, उसके बगैर ये बात कामिल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हमारा दावा था कि जैसे इस गेस्ट ऊपर गया है और वहीं से बात जो शुरू हुई है सैफी से, वही रिकॉर्डिंग आपके जमात के नहीं उससे पीछे तो बात हुई है ज़रूर, क्योंकि सारी गुफ्तगू का अंदाज बता रहा है कि वो जवाब में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं दे रहे इस चीज़ के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह के, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई मशरूब इस्तेमाल कभी फरमाया हो, वो इस चीज़ पर लेक्चर नहीं दे रहे, वो किसी चीज़ का जवाब है। मेरी बात सुने आप ना, ये स्याको सबा के पीछे मत दौड़ें, सुन तो लेना मेरा पॉइंट क्या है। देखिए जब किसी को सलाह देनी होती है, अली भाई उसने यार कहा हुआ है, होना चाहिए। अली भाई एक मिनट, अली भाई उसने बुरान में डायरेक्टली कहा हुआ, हाँ रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह शराब पीते थे, ये कह रहे हैं, उसने नहीं कहा। आप जरा थोड़ा सा रिवाज करें। नहीं उसमें देखिए जवाब देते हुए वो अज्यूम कर रहा है जुमले को, मेरी बात सुन ले डॉक्टर साहब, और नस्से कतई इन चीजों की तफसील बयान करते हुए सियाको सब उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट को अगर लिया जाएगा तो फिर तो ये साबित हो रहा है इस बात से। ठीक है, तो ये बात ऐसे ये 1 मिनट कायनात भाई को टाइम दिया जाए, 1 मिनट के लिए वो कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट सर रुक जाओ, मेरा एक पॉइंट आने दे। और उसने कहा ये मेरा गुमान नहीं है, ये हदीस से साबित हो रहा है। वो कह रहा है कि रसूलुल्लाह का ना करना और सहाबी का लेकर आना दलील दे रहा है। डॉक्टर साहब, हम हमारे कान काम करते हैं ठीक, सहाबी भी नहीं था भाई। अब जो है ना, जो मिर्जा साहब का फतवा है ना, वो आप सैफी पे रहने दे, आप खुद पे ले लें। आप है वो फतवे के मिस्ताक, मैं लगा लिया आपका हिसाब। थोड़ा सा पॉज ब्रेक करें, मिस्टर डॉक्टर साहब ब्रेक करें। कायनात भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह दें, क्या आपके इसके बारे में कोई कहना चाह रहा था? वो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि ये इसलिए दलील बनती है कि उन्होंने, मतलब मैं नहीं कहना चाहता, बस उन्होंने जो कह दिया सही कह रहे हैं। रिपोर्टर भाई जो है तो डॉक्टर, सॉरी समझे नहीं, क्या कहा आपने, दोबारा समझ नहीं आई। रिपोर्टर भाई कह रहे हैं, डॉक्टर भाई कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं
کہ وہ جو ریکارڈنگ ہے اس میں صاف صاف میں سیفی بھائی نے کہا ہوا ہے کہ یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. دیکھیے وہ انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی دے دی ہوئی ہے کہ میرا ہرگز ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں پھر چلاتا ہوں, وہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عیسائی مسلمان لے کے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کہ دونوں مسلمان ہیں نظر آ اور رہا ہے رسول اللہ کا نام کہنا جواب اور پلٹ کر اور اس کا لے کر آنے سے یہ اگر ہوتا وہ ہے دلیل قائم ہوتی ہے تو پھر تو اس سے بھی یہ چیز قائم ہوتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں, ڈاکٹر صاحب ان کو وضاحت کی ویڈیو ان کی دیکھ لیں آپ, ان کی سیفی صاحب کی وضاحت والی ویڈیو لگا لیں یہاں پر, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اس پوری بات کے بعد کیا کہا ہے, انہوں نے اپنی بعد میں براڈ پر بھی اس کے اوپر کیا تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے وہ سنیے. اس بات کو جو انہوں نے ریفر کیا ہے وہ سارا انہوں نے لکھا ہے یہاں پر, سارا بتایا ہے, لکھا نہیں سارا بیان کیا ہے, ویڈیو میں بیان کیا ہے. وہ ویڈیوز میں نے سنی ہے, میں نے صرف یہ نہیں سنی تھی جو میں نے آج سن لی, مگر یہ آج ہی گفتگو سنا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہیں پر بھی اپنا ایمان یا اپنا اعتقاد نہیں بیان کیا کہ میں اس سے یہ سمجھ کے یہ ایمان لاتا ہوں. وہ ایک بات کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں کہا ہے کہ کے حوالے سے آپ کو یہ الزام لگاتا ہے, ڈیکوڈر بھائی ایک منٹ رکیے, اس کی مناسبت سے لگایا جائے تو یہ ایسے یہاں پر بھی ہوتا ہے. اچھا ایک چیز, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ جو سیٹنگ تھی نا جس میں وہ کیا نام ہے ان کا, وہ گئے تھے ٹوپی والے کیرمین کو, وہ اوپر گئے تھے, تو وہ سیٹنگ اتنی ہی ہے, اس سے نہیں کاٹا گیا یہ ڈیفینیٹلی. لیکن اس کے بعد ریسرچر صاحبہ نے ان کو بلایا تھا سیفی صاحب کو اپنے پاس کہ آپ کلیریفائی کریں آپ نے جو بات کی ہے, اگر وہ کسی کے پاس آڈیو ہے تو وہ لگا دیں تاکہ کلیئر ہو سکے پوائنٹ, رادر دین ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کاٹا ہے. کاٹا نہیں ہے, یہ جو بات ہی اتنی ہی تھی. نہیں, اس سے پیچھے جو گفتگو ہو رہی تھی نا, جس کے کانٹیکس میں یہ گفتگو ہوئی ہے, وہ گفتگو سر یہ میر سلیم صاحب نے پیش کی ہے, ان کا نام لے کے بتایا کہ انہوں نے آدھی پیش کی, جب میں نے ان کو پکڑا تو پھر یہ ہوا تھی. پھر آگے سیفی صاحب نے میر سلیم صاحب کو کور کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ گمان نہیں ہے, صحابی کا لے کر آنا, رسول اللہ کا نام نہیں کہنا, اس کا مطلب یہی بنتا ہے. آپ کہتے ہیں دوبارہ چلاؤں میں, ایک منٹ کائنڈ ہارٹڈ صاحب, دوبارہ چلاؤں میں, چپ کر ایک منٹ کائنڈ ہارٹڈ صاحب, منہ بند کر یار. آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ سنیں گے, دوبارہ سنیں گے. کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو میں کہتا ہوں دوبارہ سن نظر آ رہا ہے کہ کس کانٹیکس میں بجلی کا بل زیادہ نہیں آئے گا اس پر, ہم دوبارہ سن لیتے ہیں. نہیں بجلی کا ابھی تو ہم دوبارہ سن لیتے پائے کھائے ہوئے ہیں, آپ نے بٹھا کے آپ کی ہائیبریڈ گاڑی کے سیلز خراب نہیں ہوتے, ہم دوبارہ سن لیتے ہیں. میری گاڑی ہائیبریڈ نہیں ہے, یہ الو کی کان بہت تیل کھاتی ہے, ہائیبریڈ تو ہوتی نہیں ہے. یار ایک منٹ ڈیکوڈر بھائی, ڈاکٹر بھائی ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب ایک منٹ صبر کریں, ڈیکوڈر بھائی آپ ایک منٹ نہیں پلے کرنی, ایک منٹ رک جائیں. ڈیکوڈر بھائی بات یہ ہے, ایک منٹ کر لیجیے گا سیکر, سیکر صاحب آپ سن لیجیے گا, رکیں. بات پتہ کیا ہوئی تھی, مرزا صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ وہ ٹونک وائن پیتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کے جواب میں یہ حدیث پیش کر کے یہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں. میں صرف کائنڈ ہارٹڈ اور اوپن آئیز بھائی سے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہاں پہ سیال جھنگ والا کی بات ہوئی نا, کسی بندے نے یہاں پہ یہ تو نہیں کہا اس نے کس تناظر میں کہا تھا, اس نے اس حوالے سے کہا تھا, اس نے اس حوالے سے کہا تھا. ہم صرف یہ منافقت دکھانے آپ کو اوپر آئے تھے کہ یہ ان لوگوں میں منافقت پائی جاتی ہے کہ دوسرا جب کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کے اوپر ان کو سارے اعتراضات یاد آتے ہیں, لیکن اپنے کسی بھی بھائی کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے بولنے دینا, ڈاکٹر صاحب مجھے بولنے دینا, ڈاکٹر صاحب بولنے دینا مجھے, ان کو بولنے دے رہے ہیں اور کسی اور کو بولنے نہیں دے رہے. ہاں, اب ان کے اوپر منافقت کا الزام لگا دو, ان کے اوپر بھی لگا دو منافقت کا الزام. اچھا اب کائنڈ ہارٹڈ ہم لوگ صرف یہ دکھانے آئے تھے کہ یہ اتنے بڑے منافق ہیں کہ اپنا جب بندہ ان کا سامنے آتا ہے نا تو یہ یہاں پہ آ کے پھر 100 تعویلیں پیش کریں گے, سیدھا جب سن لیں گے نا سارا کچھ اس کے باوجود جھوٹ بولیں گے, تعویلیں کریں گے. یہ ان کی منافقت. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, یہ اللہ جماعت ہے جو ہاں جی, مجھے ایک سوال تو کرنے دیں اوپن آئی صاحب, مجھے سوال تو کیجیے. میں نے تو جو سمجھانا تھا سارا سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے. آڈیو ہم سب نے سن لی ہے کہ وہ آدھی آڈیو ہے, اس آدھی آڈیو کے بیس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ لینا. ڈاکٹر صاحب کا بھول مار دیں, انہوں نے بیان کر دیا ہے. سیکر صاحب, ڈیکوڈر صاحب پلیز ایک سیکنڈ, مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے. ڈاکٹر صاحب سے صرف ایک بات پوچھنی ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ سیال جنگ کے حوالے سے آپ نے جو سنا تھا, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے یہ اسی طرح آن لائن جا کے کسی کے ساتھ سنی تھی آڈیو, یا خود سے سنی تھی اور اس کے بعد ان کی وضاحت بھی سنی تھی, یا صرف وہ آڈیو سنی تھی جو جس میں؟ نہیں, میں نے ساری پیچھے پوری گفتگو سنی ہے, پورا سیاق و سباق سنا ہے,
اور جس طرح سے دوسرا بندہ ان کو ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، کوئی ایسی بات بھی اس طرح سے نہیں تھی. اور یہ کہ ان کو اپنے اوسان تھوڑے سے قابو میں رکھنے چاہیے تھے، ان سے یہ غلطی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، انہوں نے خام خواہ اپنے آپ کو بے قابو کرتے ہوئے یہ جملہ بولا ہے اور میں نے خود سنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وقت بعد میں ہم نے ان کو فوراً سمجھایا بھی، کوشش بھی کی رابطہ کرنے کی کہ بھائی آپ نے غلط کر دیا، احتیاط کرو، واپس آ جاؤ. میں نے تو یہ بھی انہیں کہلوایا کہ بھائی کچھ نہیں تو کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ، کہ اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی کلا کما کر دے، تو احتیاط کرو. ٹھیک ہے، یہ بیٹھے ہوں گے سیال جنگ بھی یہاں کے. سیال صاحب نے اعلان آ کے معافی مانگی اللہ تعالیٰ کی ذات سے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے گستاخیوں کو کور کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ڈفرنس ہے، سیال جنگ والا ڈفرنس ہے. آپ کی اپروچ میں مسلمان کی اپروچ میں ڈفرنس ہے. آپ لوگ اس پہ کمبل ڈال رہے ہیں، سیفی پہ، سلیم میر پہ، اس کے بعد اعظم سیفی پہ ڈال رہے ہیں، علی اکبر پہ ڈال رہے ہیں. غلط کیوں بات ان کو نہیں پتا، ان کو پوری بات آپ کسی ایک بندے کی معافی دکھا دیں، ہمیں سنوا دیں. آپ کے 4-5 بندوں کے ہم نام لے رہے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے، ایک ہی معافی کی سنوا دیں. ایون کہ ابن ماجہ نے آگے اور براڈ بھی کسی نے جانے کی ہمت کی ہے سیفی کی آئی ڈی کے اوپر. کر رہا ہوں. کائنڈ ہارٹڈ بھائی آپ نے چھوٹی سی بات کرنی کر لیں، پھر ٹروتھ سرچر صاحب آئی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آئے تھے بات. وہ لوگ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیں اٹھاتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے کسی بندے کو نہیں اٹھاتے. پلیز آپ دونوں میوٹ کر لیں، آپ دونوں پلیز میوٹ کر لیں. ڈاکٹر میں ایک سوال کر لوں کہ نہیں؟ دیکھیں سوال آپ بالکل اگر سے ریلیٹڈ کر لیں، لیکن اس سے پہلے میں سے ریلیٹڈ کرنا ہے. اوپن آئی صاحب مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی. ہدایت کاری کرنی ہے، ہوسٹ ایسا کرے، ماڈریٹر ایسا کرے، یہ کہنا تم نے، اور تمہارے پاس کیا کہنے کے لیے ہے کچھ اور؟ پلیز ریکارڈر بھائی پلیز دیکھیں ان کو آپ عربی سے بولنے دیتے ہیں اور ہمیں میوٹ کر دیتے ہیں. نہیں، دونوں کو میوٹ کیا میں نے، ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں ان کو بھی ابھی میوٹ کر کے ابھی آپ کی ویسے پتہ نہیں کیا کس کو ماڈریٹر بنایا ہوا، کیا کر رہے ہیں آپ. اچھا کائن ہارٹڈ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جو غلط کیا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا دھیان سے احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ انہوں نے جان بوجھ کے نیتاً گستاخی کی ہے؟ کس نے؟ آپ کے خیال میں یہ جو سیفی صاحب نے، سیفی بھائی نے، ہاں سیفی بھائی نے جو کہا ہے وہ کہا ہے یار، اس سے کوئی نہیں کہا. نیتاً کہا ہے انہوں نے اس وقت تو جو ہے جو بھی کہا ہے اپنے غصے میں نیتاً کہا ہے، یہ ان کا ایمان ہے. بعد میں اس چیز کی انہوں نے تلفی کر دی تھی، البتہ یہ انہوں نے کہہ دیا تھا میرا ایمان یہ نہیں ہے. نیتاً کہا ہے. میں آپ سے ہاں یا نہ میں پوچھ رہا ہوں. میں کیا کہہ سکتا ہوں، انہوں نے جو ادھر کہا ہے نا. تو یہ تو پھر آپ کی یہ خود ہی دیکھیں نا، یہ نیتاً جو ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی احمدی جو ہے وہ نیتاً ایسے بات سوچ بھی سکتا ہے؟ تو وہ نیتاً آپ کو وہ ایک بات سمجھانے کے لیے، تم بے غیرت ہو اور میں نے نیتاً نہیں کہا. ریکارڈر بھائی ایسے نہ کریں، ایسے تم بے غیرت ہو ٹروتھ سیکر، اور میں نے نیت سے نہیں کہا. یہ اچھا ٹروتھ ریکارڈر صاحب پلیز ایسے یہ تو ان کے حالات ہیں. یہ تو آپ دونوں میوٹ کریں. رسول اللہ کی بات ہے نا، آپ بات کریں، آپ بات کریں، اور باقی پلیز میوٹ کریں، پلیز ریسپیکٹ کریں. جی ٹروتھ صاحب آپ جو بات کریں کمپلیٹ کریں، اس کے بعد کوئی بولے گا، نہیں تو اگر کوئی بولے گا تو میں اسے اتار دوں گا پلیز. جزاک اللہ. پہلے تو نیچے ایک مجھے صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ آپ جب سیفی بھائی آپ کی براڈ پہ آئے تھے تو آپ اسپیچ لیس ہو گئی تھیں. آئی واز ناٹ اسپیچ لیس. میرے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا تھا. لجنا نے کہا کہ ہم پوچھتے ہیں، اور جب سیفی بھائی اوپر آئے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے نہیں سوال کرنا تو وہ نیچے اتر جائے. ایک نے کہا، بات کرنی شروع کی، انہوں نے کہا آپ نے نہیں سوال کرنا، نیچے اتار دیا. تو اس وقت جو ہے وہ مجھے گھیر کر اوپر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. سو آئی واز کنفیوزڈ، نہیں تو میں ان کی باتوں سے ایگری نہیں تھی اور میں بیچ میں بول رہی تھی. سیکنڈلی سیفی بھائی نے جو بات کہی ہے ان کی بالکل نیت ایسی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے اس کے اوپر وہ قائم رہے، انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کسی بھی گروپ، یہاں پر مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہاں پر آ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا. کون سا واٹس ایپ کا گروپ ایسا ہے جس کے اندر احمدی ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہے؟ یہاں تک باتیں ہوتی ہیں کہ شراب تو حرام نہیں تھی تو کیا ہو گیا، انہوں نے پی لیا، وہ انسان تھے، وہ فلاں تھے، ٹماکر تھے. نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ حلفیہ بیان لے لیں. جب سے سیفی بھائی نے یہ بات کی ہے، یہ بات بہت ایزی ہو گئی ہے کچھ پاگل احمدیوں کے لیے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. سیفی بھائی کو کلیئر کر دینا چاہیے تھا کہ بات جو نکل گئی، لیکن اس کو بار بار وہ جسٹیفائی کرتے رہے ہیں. اٹس رانگ. دوسری بات ہے کہ سیال صاحب،
दूसरी ब्रॉड लगाई थी हमने सियाल साहब के ऊपर। उस वक़्त उनको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ। वो ऊपर आए, उन्होंने तौबा, शर्मिंदगी सब कुछ इजहार किया। एज़ अ मुस्लिम, एज़ एन अहमदी, मुझे कोई राइट नहीं पहुँचता कि जब एक बंदा शर्मिंदा है, तौबा कर रहा है, तो मैं उसके और अल्लाह के दरमियान में आऊँ। इसलिए ये सिंपल है कि इस सैफ़ी भाई की इस हरकत की वजह से आम अहमदियों के दिमाग में ये चीज़ पक्की हो गई है। पीते थे तो क्या हो गया, वो भी इंसान थे, जब तक हराम नहीं हुई पीते थे। मेरी बात, मैं इसके ऊपर हल्फिया बयान दे सकती हूँ। जज़ाकल्लाह। तो सच्चे साहिबा छोटी सी बात, मैं एक सेकंड तुलसीकर भाई, इधर मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि सच्चा साहिबा शायद उस वक्त सैफी भाई ने बाद में अलबत्ता अपनी ब्रॉड पे माफ़ी भी मांगी है, और बल्कि जो अल्फाज मैंने आपको बताए थे वो अल्फाज भी कहे हैं इसी बात को लेकर, जो मैंने बताया था ना कि मैं दोज़ख के निचले दर्जे में, उन्होंने ये सब कुछ बात कह दिया था, हर चीज़ बात अपनी उसमें भी कहा, उन्होंने भी कह दी थी एज इट इज़, जिस तरह सियाल जंग वाले ने कही थी, भाई ने की थी अलबत्ता। तो फिर वो भी वीडियो स्प्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे अहमदी इस चीज़ को उनको प्यार में उनको जस्टिफाई करते रहते हैं कि हाँ जी मैं हल्फिया बयान दे रही हूँ। बदरी साहब कोई नहीं कहता, आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, लेकिन हमारा ये वाकई होनी चाहिए वो वीडियो, क्योंकि वो मैंने अपने कानों से सुनी है, देखी है, और सैफी भाई ने अपने ब्रॉड पे बोली है। लेकिन देखें, लोग सैफी भाई की मोहब्बत में उस चीज़ को सच समझना शुरू हो गए हैं, और मतलब एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा। तो सच्चा साहिबा देखें, जो एग्जैजरेट कर रहे हैं वो भी तो गलत है ना। यानी कि इसा कह देना कि उन्होंने नीयतन कहा है, इसा की बात कहना, अब ये एग्जैजरेशन नहीं तो और क्या है। बात उतनी ही करें जितनी है, ठीक है, उनको एहतियात से काम लेना चाहिए था, और वो थोड़ी सी उस लिहाज से गलती हुई, लेकिन ये कह देना कि वो नीतन उन्होंने कहा था, ये तो फिर एग्जैजरेशन वाली बात है। ऐसे रवैये को भी डिस्करेज करना चाहिए। जी ओपन साहब ज़रा इजाज़त देंगे? भाई एक बात है, मैं उसके बाद अजीम भट्ट साहब के बाद रिकॉर्डर पे आप बात कर लें, ठीक है? ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बात है कि मैंने वो बरात सुनी, उसी बरात पर उन्होंने कहा था कि ये मेरा अकीदा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। बाद में अलबत्ता कहा, लेकिन जो पहले अल्फाज थे उसमें उनको एहतियात की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन जब उनकी खुद वजाहत आ गई, उसी बरात में वजाहत आ गई, तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं एक ख़ास हिस्सा काट के उसको पब्लिश करूँ। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि देखें, जो इंसान मुफक्कर होता है ना, वो आइडियाज़ पे बात करता है, वो इंसानों को लेके इंसानों पर घंटों बातें नहीं करता कि इंसान ने ये कह दिया और वो इंसान ने कह दिया। ये वही बात करता है, इस तरह की बात, जिनको आइडियाज़ से कोई तल्लक नहीं होता है, वो आइडियाज़ पे बात नहीं कर सकते। बहरहाल मैं तो समझता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं आपको कह दूँ कि जो सियालवी साहब, और इसमें ये फ़र्क ये है कि सियालवी साहब का ये अकीदा है, साहब नहीं, सियाल अच्छा, सियाल साहब का ये अकीदा है, सियाल, और इन लोगों का भी अकीदा, हमारे मुखालफिन का, कि इसमें नीयत को नहीं देखा जाता। अभी मैं मिसाल देता हूँ, 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है, वहाँ पे 400 जो बच्चा है वो झूठे केसों के अंदर है। उन्होंने कहा 295 ABC पढ़ के सुनाया कि 2000 साल से ये क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है कि हमेशा नीयत देखी जाती है। 295 ABC में नीयत का कोई इशारतन जिक्र भी नहीं। वो कहते हैं कि अगर मुझ पे इल्ज़ाम लग जाए तो अपनी ज़िंदगी से गया। तो बात यह है कि इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए हैं और अकायद ऐसे पेश किए कि वहाँ पे नीयत का पूछना क्या आप दलील भी नहीं दे सकते मेरी नीयत है कि नहीं है थी। आप ये जज साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट के। 2-3 दिन पहले मैं आपको इसके अलावा इसमें माफी का भी किसी किस्म का माजरत का भी कोई इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस। जज साहब ये कह रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हमने गलती की है तो माफी मांगे, तो हम कहते हैं कि माफ कर देता है अल्लाह, माफी मांगना ठीक है। लेकिन इनकी जो कवानीन है और इनकी जो कायदे, उसमें तो माफी क्या, उसमें तो नीयत का भी शमूलियत जो उसमें नहीं है। जो जज साहब हैरान हो गए, वो कहते हैं कि ये कैसा कानून मुकन्ना ने बना दिया है कि इसमें 2000 साल से जो प्रैक्टिस हो रही थी उसको उड़ा के रख दिया कि नीयत का कोई इशारा। तो बहरहाल ये बात है कि बहुत सारी बातें जो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कत्ल के अंदर रिकॉर्डर साहब की बारी है, आमद खता और चीजें देखी जाती हैं। डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब रिकॉर्डर डॉक्टर साहब बोलना देखते इसके बाद हैं। आप बात मैं कहता हूँ सुनते भी अभी, देखते भी हैं, सुने तो सही। डॉक्टर साहब देखें, ओपनाइज भाई ईमानदारी के साथ लोग सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि 2 बंदों ने तो कम से कम कह दिया है कि एहतियात बरतनी चाहिए, दैट्स मीन गलती हुई। और क्या हम इन पे मिर्जा साहब का ये फतवा लगाते हैं कि नहीं? हम नहीं, बल्कि आप लोग अपने हकम उदल मिर्जा साहब का फतवा लगाते हो कि नहीं? सवाल ये था।
अगर डॉक्टर साहब इससे भी आप सहमत नहीं है ना, मैं एक और शाहकार प्ले करता हूँ, सुनिएगा जरा प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀ ਬਰੋਡ ਏ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਲੱਥਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ डॉक्टर म्यूट करें आपका ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਲੱਥਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਥਣਗੇ, ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਹਰਿਫ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦੀ ਤੇਰੀ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ये क्या बदतमीजी हो रही है ओपन आई साहब, ये क्या बदतमीजी हो रही है ਤੇਰੀ ਨਰਜਸ ओपन ਤੇ आई ਮਾਂ साहब, मैं जा रहा हूँ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਰਜਸ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ आई साहब बड़ी ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾ। ओपन आई साहब डिस्टर्बिंग की बात है क्या ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ओपन आई साहब डिस्टर्बिंग ओपन आई काम तो शुरू करने की बात है कि आप इस तरह चला रहे हो, मुझे म्यूट किया जा रहा है। कोई हद होती है बेशर्मी की यार। नहीं कोई बात नहीं, ये तो वो अहमदिया जमात के लोग हैं। सुनिए रिकॉर्डर भाई, आप अगर मैं बेहतर समझे अपना टाइम मुझे दे दें। अगर बंद क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी बढ़ा रही है ये नीचे औरतें भी सुन रही है, कोई शर्म होती है इंसान को? अच्छा सॉरी, बोला तो उसको शर्म नहीं आई, नहीं करें, शर्म आनी चाहिए उसको बताना। शर्म नहीं आई। वो भी बेशर्म है ना, वो बेशर्म जिसने ऐसी बात की, वो भी बेशर्म, जो सुना रहा है वो भी बेशर्म। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खिला रहा है वो भी बेशर्म। डॉक्टर साहब को शर्म दिलाएं, वो कह रहे सुनाए हमें, कोई बात वो नहीं, सुना रहे हैं। चलो मैं जा दीजिएगा जी, इल्मी बात करना चाहते हैं मौका जाओ ना डॉक्टर साहब, 2 बार कहता तुम जाओ। ले इल्मी बात का नाम लिया, भट्ट साहब चलेंगे। अच्छा देखें दोस्तों, बात ऐसी है कि भट्ट साहब से ये चीजें गालियां सुनी नहीं गई कि नीचे बहन बैठी है, वो गालियां दे रहा था हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। ठीक, उसने यही गालियां उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, जिसका नाम है मुबश्शिर रजा। टिकटॉक के ऊपर डॉक्टर साहब भी चले गए माशाल्लाह, और जो असल में उसका नाम है ज़िशान। इस बंदे ने ये एक डायरेक्ट गालियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, वो भी हमारे पास क्लिप मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी, और उसके बाद हजरत अली को दी। ये गालियां उस बंदे ने। आप इधर लेवल ये चेक करें कि मैं सुन नहीं सकता। ये अक्सर पंजाबी में वो कहते हैं कि भाई ओ दूध ले आओ, ओ दूध ले आओ, ओ दूध ले आओ। वो दूध खुद पी के कहता है कि मेरे को नहीं वेख्या जाता हो जा वाक्य। ये अल्लाह की कसम, आप स्टेट ड्रामों वाली इनके कैरेक्टर। अब आप खुद सोचे कि इस बंदे से खुद नहीं सुनी गई, और यही गालियां जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बदबख्त निकालता है तो ऐसा ही बंदा बैठ के कहता है उसका सियाको सबाक देखे। आप अंदाजा करें वो जो आजम सैफी का क्लिप है। हम बात मेरे भाइयों ये नहीं कर रहे कि बाद में उसको माफी देनी चाहिए, बाद में उसका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर आपने खुद बात की कि कत्ल का भी हो जाए तो इंटेंशन देखी जाती है या फला। मेरे भाई कत्ल तो होता है ना, बाद में अदालत डिसाइड करती है कि इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था। मार्जिन ऑफ डाउट दिया जाए कि ना दिया जाए, ये सेल्फ डिफेंस में था या प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस में था, हमें बताओगे कानून? तुम हमें आगे बताओगे कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, प्रिएम्प्टिव क्या होता है, नीयत क्या होती है, और ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होता है, ऑनर्स ऑफ डाउट क्या दिया जाता है, हमें बताओगे? पहले इस्टेब्लिश ये होता है क्या आया कत्ल हुआ, पहले इस्टेब्लिश ये किया जाए कि क्या आजम सैफी के मुंह से जो कलमात निकले। एक बंदा कहता है, देखे इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए, एक बंदा ये कहता है कि अगर कोई क्रिश्चियन लेके आता शराब मेरे पास, तो क्रिश्चियन तो खुद पीता है और उसको तो नहीं पता ना मैं क्या पीता हूं क्या नहीं पीता, तो समझ में आती है। लेकिन वो कहता है कि सहाबी लेके गया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि माज़अल्लाह वो पीते थे। क्या ये अल्फाज गुस्ताखाना है या नहीं? नीयत और ईमान वो बात की बातें कि जी उसकी नीयत क्या थी, उसका ईमान क्या था, उसका फलाह क्या था। ठीक है, अभी मैं यहां से बैठकर पूरी जमाते अहमदिया का एक एक बंदा इकट्ठा कर ले, मिर्जा साहब ने अपने हाथ के अपने कलम से लिखकर
मिर्जा साहब ने कोको वाइन मंगवाई, कोको वाइन लिखी, और जिससे मंगवाई वो भी कोई मेरे ख्याल में काफर नहीं था। तो क्या मैं ये कहूं कि इससे तो ये साबित होता है कि मिर्जा साहब ने तो खुद अपने कलम से लिख के मंगवाई है, तो वो कोको वाइन पीते थे। क्या अहमदी क्या कहेगा? सीकर वेल डन, सीकर बहुत अच्छे। असल जो मकसद है ना यहाँ पे आने का, यार एक मिनट सीकर भाई, एक मिनट यार, ये आदम सैफी का फैन जो है नीचे ये जो अल्फाज लिख रहा है, नीचे कोई मॉडरेटर किसी को नज़र आ रहे हैं? यार कम अज़ कम वो देखें क्या क्या अल्फाज वो लिख रहा है। और कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। किसी के माँ बाप को टारगेट करना, अंबिया को गालियाँ निकालने से तुम बाज नहीं आते, उम्मुहातुल मोमिनीन असहाबे रसूल को गालियाँ तुम्हारा वैसे ही वतीरा है। अब बहनों की उनको उनकी माँ बाप को भी गालियाँ देना शुरू हो गया, मतलब इस हद तक गिर गए हो यार, कुछ शर्म कर लो। वो इसलिए गिर गए जाहिद भाई क्योंकि उसने आवाज उठा ली। अब मैं आखिरी अपनी बात बाकी भाइयों को मौका दूंगा। सीकर भाई जी जी, ये तहरीर मैंने आपको एक भेजी थी जाहिद भाई की, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने तबाह किया कि अंबिया की तौहीन कर सकते हो आप, आपको अगर कोई काफिर भी कहे तो आपने पीछे नहीं हटना, और ईसा अलैहिस्सलाम समेत पूरे अंबिया की तौहीन करें। वो अगर कहें तो मैं हवाला लगा देता हूँ। वो लगाते हैं शार्पशूटर भाई, वो मिर्जा साहब की बात अलग से करते हैं। अभी जरा इनका मखौटा तो उतारे ना। ये यहाँ जो आज, और डॉक्टर साहब को मैं कहूंगा ही इज अ वेरी फाइन प्लेयर। डॉक्टर साहब बड़े, मतलब कभी मैंने नहीं देखा इनको गीली जमीन पर पाँव रखते हुए। तो डॉक्टर साहब ने आज किया क्या? डॉक्टर साहब आप इस प्लेस में आए क्यों? और बड़ी स्क्रीन पर बैठकर आप आज़म सैफी को डिफेंड करके, डॉक्टर साहब आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये एक्सपेक्ट मैं करता था कि आप डिफेंड करेंगे, एक्सपेक्ट मैं आपसे ये लूज बॉल नहीं कर रहा था। मैं समझता था कि आप माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं, ये काम आपका बनता नहीं था। आप मतलब समझने के बड़े मंजे हुए प्लेयर है, ये आपको इस गेम में पढ़ना नहीं चाहिए था। ये जवाद जैसे बेवकूफों के काम थे, ये भट्ट साहब जैसे ऊपर आए थे, मैं सुन नहीं सकता नीचे। ये लोग हैं, ये छोटे एमेचर्स हैं, ये एमेचर्स हैं। आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनल है, आपको डिफेंड नहीं, वो तो आपने करना ही करना था ना, बिकॉज यूर अ कादियानी। लेकिन आपको इस गेम में फंसना नहीं चाहिए था। आपके मतलब मैं समझ नहीं आया कि आपने क्या ही फाउल खेला। दूसरी बात मेरे भाई, लास्ट में बात ये करूंगा कि मेरे भाई यहां पर ट्रुथ सीकर था गया, अजीम भट्ट था गया, सारे गए। ओपन आइज भाई और काइंड हार्टेड को पता है मेरे इसके साथ भी इख्तलाफात हैं या जो भी सब बातें, लेकिन यार एक बेसिक ह्यूमन इंटेलेक्ट की इंसल्ट तो ना करे यार जमाते हैं। आप उनको बुलाकर सिर्फ इतना तो पूछो, इधर जितने बंदे आए उन्होंने नाम लेकर सियाल जंग वाला को कहा कि हाँ उसने गुस्ताखी की। बाद की बात है कि उसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी। आप इनसे ये तो एस्टेब्लिश करवाओ कि क्या आजम सैफी ने जो मुंह से कलमात निकाले, बाद में बेशक उसने धाड़ पिट डाल दी, जो मर्जी कर दिया, लेकिन जो उसके मुंह से अल्फाज निकले वो अल्फाज गुस्ताखाना थे या नहीं? मुबशर रजा ने जो गालियां दी मां बहन की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या वो गुस्ताखी थी या नहीं? क्या जो मीर सलीम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो कहा कि यजीद और उनमें कोई फर्क नहीं, क्या मैं मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में बोलूं तो मुझे ब्रॉड से नीचे उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा? मुझे गुस्ताख कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? पहले इस्टेब्लिश करवाए कि क्या ये गुस्ताखाना अल्फाज है या नहीं। अगर वो इस्टेब्लिश होते हैं तो मेरे भाई आपके मुताबिक तो उसकी सजा वो नहीं बनती ना, लेकिन आपके मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक वो हरामी नहीं और वल्दुल जना नहीं तो और क्या है? तो फिर ये पूछा जाए क्या ये भी नाम लेकर वल्दुल जना है या नहीं? और मेरी सारे भाइयों से रिक्वेस्ट होगी इस पॉइंट पर फोकस करें, पहले इस्टेब्लिश करवाएं ये पॉइंट, क्या वो अल्फाज गुस्ताखाना है या नहीं, उसके बाद मिर्जा साहब का फतवा पूछे। हम सियाल जंग वाले को गुस्ताख कह चुके। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे उतारा क्यों गया ये मैं समझ नहीं आ रही है। हो क्या रहा है? वापस आ गया तुम, आ जाओ, कोई मसला, आगे बात करो। तुम करके एक तो तार पता नहीं कौन रहा है, डॉक्टर साहब को भी पता नहीं किसी ने। ये वैसे ओपन आई साहब, ये आपने किसको मॉडरेट बनाया हुआ? ये आप खुद उतार रहे हैं, ये कौन है ये? और यार काम को बुरा भला कहना छोड़, ब्रॉड को बुरा भला कहना छोड़, बस कर दें, आपकी मेहरबानी है। बात इल्मी को बात कर लें। उतारा किसने है? पता नहीं किसने उतारा भाई, किसी बुरे आदमी ने उतारा होगा, लेकिन आप बात कर लें।
बात क्या कर लें, आप बात करने देंगे पहले। एक तो जनाब का मेरा ख्याल है कहीं मुगलिया सल्तनत के किसी से ताल्लुक है कि इनको तुझे कह दो तो वो भी मतलब नवाब साहब को बुरा लग जाता है, और अपनी तरफ से सबको तुझे तुझे और तुम्हें और पता नहीं बदतमीज और क्या क्या बोलते हैं। इजाजत है इन लोगों को, जब मर्जी बोलते रहे। हम कोई बात करने लगते हैं तो फौरन म्यूट कर देते हैं। ना बोले यार, कोई बंदा ना बोले यार, प्लीज काइंडली कोई बंदा भी ना बोले, आप लोगों की मेहरबानी, कोई बंदा ना बोले। ट्रुथ सीकर साहब को बोले ने, ट्रुथ सीकर भाई यार ब्रॉड के वो बुरा भला कहने की बजाय ना कोई बात कर ले, आपकी मेहरबानी। यार वैसे ही हम म्यूट करेंगे, हम पहले भी आपकी बात मान लेते हैं, आप अच्छा मॉडरेट करते हैं, लेकिन हम नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, फॉर गॉड सेक प्लीज। ये ओपन आई साहब ये कौन कर रहा है? ये थोड़ा पीछे गया हुआ है, वो नहीं है यहाँ पे, उसने मैसेज किया, वो पीछे। आप बात करें जो आपने करनी है बात। मुझे म्यूट कौन कर रहा था, फिर मुझे उतार भी दिया, ये कौन कर रहा है? इस बात को छोड़ के आगे चल सकते हैं। माफी मांग लो वैसे, इससे हाथ मांग के नवाब साहब से हाथ मांग के माफी मांग लें। इसको आधा घंटा टाइम दे दें, इसको आधा घंटा टाइम दे दें, इसके ऊपर टाइमर लगाओ वैसे आधे घंटे का।